Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo اختارت لكم les phrases les plus utilisées en classe من طرف الأستاذ، يعني نشوفوا الجمل اللي كيستعملها الأستاذ، يعني أستاذ اللغة الفرنسية بزاف في القسم. دونك هذا الفيديو غادي يستافدوا منه التلاميذ انهم كيعرفوش الأستاذ شنو كيقول، ما كيقدروش يجاوبوا حيت هو اصلا ما فهمش الاستاذ شنو المطلوب منه. وكذلك حتى الاساتذه، بالنسبه للاساتذه الجدد اللي كيقلبوا على عبارات، اللي كيبغيو ينوعوا في العبارات ديالهم للداخل في القسم اللي كيستعملها الاستاذ، دونك هذا الفيديو يعني بالنسبه لهم مفيد بزاف. دونك غادي نخدم معكم في الفيديو. نفكركم ان في الفيديو اللي قبل شنو كنت خدمت، ان درت لكم يعني لي فراز، الجمل بزاف، ولا يعني العبارات الاساسيه اللي كيستعملوها التلاميذ في القسم، يعني اللي كيكون التلميذ باغي يقولها للاستاذ، ولا يعني عندها علاقه بانه يخرج ولا داخل القسم ولا كيفاش هذه، وما كيكونش قادر يقولها حيت ما سايقش في راسو واش هذيك الجمله صحيحه ولا ما عارفاش اصلا كيفاش كتقال. دونك عطيتكم واحد المجموعه الجمل يعني بزاف، ودابا غادي نديروا العكس، غادي نعطيو الجمل اللي كيستعملها الاستاذ اللغه الفرنسيه داخل القسم. دونك on va commencer. Je serai absent demain. انا بديت لكم، ديما كنبدا لكم بشي حاجه كتعجبكم. دونك انا بديت لكم بهاد الفراز اللي كيقول الاستاذ وكتعجب التلاميذ، ما عرفتش علاش كيكونوا هما اصلا شحال هما جالسين وكيسمعوا الاستاذ ما غاديش يجي كتفرحوا. دونك جو سوري ابسون، غادي نكون جو سوري يعني اتر، لو فيرب اتر في الفيتور، غادي نكون جو سوري ابسون غائب دوما، جو سوري غنكون غايب غدا، يعني غدا ما غاديش نجي. هاد الجمل ماشي بالترتيب، يعني اي حاجه جاتني في بالي كنكتبها، انا ما مرتبينش. tout le monde a fait son travail. est-ce que tout le monde a fait son travail؟ يعني واش كلشي دار لو travail، يعني لو travail اللي عطاكم في الدار، العمل اللي عطاكم واش كلشي دارو. ou bien vous avez terminé le travail، كيكون عطاكم شي exercice في لاكلاس كيكون ساليتو لو travail، vous avez terminé يعني انتهيتو ساليتو. tu peux améliorer ton écriture. est-ce que tu peux، donc tu peux poser aussi تقدر تطرح السؤال ب est-ce que، ولا السؤال يعني juste l'intonation، يعني juste changer la voix. mettez-vous en rond، mettez-vous en rond، mettez-vous en rond، يعني ديروا الصف. كيكونوا هكا واقفين حدا القسم مخربقين، كتقول لهم ديروا الصف. mettez-vous يعني mettez-vous، وضعوا راسكم en rond يعني في الصف، ولكن الجمله كلها هي ديروا الصف. souligner les titres، يعني سطروا على العناوين، كيكون كتكتبوا كيعطيكم من parmi les consignes، كيقول لكم souligner سطروا على العناوين. passe au tableau، يعني كيكون راه ماشي تمي كيقولوا نوض للسبوره، passe au tableau. دونك كنت خدمت معكم حتى في الفيديو اللي قبل الاسئله، جميع الاسئله اللي كيطرحهم الاستاذ في القسم اللي عندها علاقه بالقرايه، عندها علاقه بامتحان، عندها علاقه بليفر. دونك راه واحد الفيديو من قبل حتى هو درتو في هاد الفيديوهات الاخرين ديال الاسئله، اللي ما كيفهمش السؤال، يعني كيبغي يجاوب وفاهم النص ولكن ما عارفش شنو السؤال المطلوب منه. دونك حتى هاد الفيديو هذا راه حتى هو درتو. on va faire une petite dictée. دونك هنا غتديروا غادي نديروا on va faire، غنديروا واحد ديكتي يعني بسيط صغيره، واحد يعني باراغراف. c'est fini، je vais relire la dictée. يعني مثلا صافي سالا وديكتي كتقول صافي سالينا، جو في غوليغ غنعاود نقرا لكم لا ديكتي. غوليغ ليغ نقرا، غوليغ نعاود نقرا لا ديكتي. لوفيفو، لوفيفو، اسييفو، اسيي توا. دونك هنا عندنا لو فيرب سو لوفي، ولو فيرب ساسوار، يعني لوفيفو يعني وقفوا، اسييفو يعني جلسوا. كي تابسون aujourd'hui، شكون اللي غايب اليوم؟ كي تابسون aujourd'hui. او بيان نقدروا نقولوا نطرحوا بطريقه اخرى personne n'est absent، personne n'est absent، la liaison، n'oubliez pas la liaison. ou bien نقدروا نقولوها بالطريقه qui n'est pas là aujourd'hui، شكون ما كاينش اليوم هنا. qui n'est pas là aujourd'hui. êtes-vous prêt، واش نتوما مستعدين. vous êtes يعني le verbe être، vous êtes prêt، on va commencer، غادي نبداو. vous êtes prêt، êtes-vous prêt، on va commencer. يعني تقراو دوزو امتحان وتفرق على المراق كتقول لهم êtes-vous prêt، واش نتوما مستعدين، on va commencer. écrivez la date d'aujourd'hui، كتبوا تاريخ اليوم. effacez le tableau، ملي يكونوا شي واحد يكتب التاريخ كتسول مثلا كتقول quel jour sommes-nous،
يعني شنو هو تاريخ اليوم، هذه يقدر يقولها الاستاذ، يقدر يقولها حتى التلميذ. يعني شنو هو لو جور اللي حنا فيه دابا، لا دات. كيلي لا دات، ولا نقدروا نقولوا بهذه الطريقه كيلي لا دات دوجوردي، شنو هو التاريخ ديال اليوم. جو في ريبيتي دو فوا شاك فراز. ملي تدير لهم ديكتي ما كيسمعوكش مزيان، كتقول لهم انا غادي نعاود لكم هي 2 مرات كل جمله قلتها. جو في ريبيتي دو فوا شاك فراز. Vous laissez un espace si vous ne savez pas écrire un mot. ملي كتكون كتفتي عليهم كتقول لهم خليو اسباس، خليو بلاصه ديال شي كلمه الا ما عرفتوش تكتبوها، يعني ما تبقاش معطل فيها. كلمه ما فهمتيهاش ما سمعتيهاش كتقول vous laissez، اتركوا ان اسباس يعني واحد الفراغ. سي اذا vous ne savez pas ما عرفتوش، لو فيرب سافوار ما عرفتوش، pas écrire un mot ما عرفتوش تكتبوا شي كلمه، خليو بلاصتها. Vous avez compris ce que vous allez faire؟ واش فهمتوا vous avez compris ce que vous allez faire؟ واش فهمتوا شنو غديروا؟ كتعطيهم شي كونسين وكتسولهم واش فهمتوا شنو غديروا vous allez faire، ولا كتقول لهم واش فهمتوني vous m'avez compris est-ce que، ou bien juste vous m'avez compris واش فهمتوني. d'abord vous écoutez et après vous écrivez. تكون فتي عليهم الديكتي كتقول لهم في الاول اولا سمعوا et après ومن بعد vous écrivez كتبوا، يعني سمعوني بعدا وعاد كتبوا. vous avez des questions؟ واش عندكم شي اسئله؟ vous avez des questions؟ qui répond à la question؟ شكون يجاوب على السؤال؟ ouvrez les livres à la page. دونك هنا كتدخل القسم كتبغي تقراو في ليفر كتقول لهم حلوا الكتوبه في لاباج وكتعطيهم رقم الصفحه. ouvrez les livres à la page. qui veut lire؟ شكون يقرا؟ qui veut passer au tableau؟ شكون يدوز للسبوره، يعني شكون ينوض للسبوره. qui veut corriger؟ شكون ينوض يصحح. qui veut corriger. sortez en silence s'il vous plaît. ملي كتسالي الساعه كتقول لهم خرجوا بسكات s'il vous plaît. venez ici، تقول لهم اجيو هنا. ولا كان واحد بغيتي تهضر معاه فو تيان، تيان يعني خد، برون، برون تاهي خد، تيان بروندر خد. كي نا با فيني سون طرافاي، شكون ما سالاش يعني الطرافاي اللي عطيتو. كي نا با فيني شكون اللي مازال ما سالاش. سياكي لو تور ماتنون، اللي عنده الدور دابا. سياكي تكون كتنوضهم ولا داير لهم بالصف يقراو كتسولهم شكون اللي دابا غيقرا، يعني سياكي لو تور ماتنون. articule bien chaque syllabe. articule يعني نطق مزيان، شي واحد عطيتيه يقرا كتقولوا نطق مزيان يعني السيلاب يعني جزء من الكلمه. je vais répéter la phrase. مثلا درتي لهم ديكتي ولا سولتيهم ولا شي حاجه كتقول je vais répéter la phrase، je vais répéter la question. fais les liaisons، يعني دير les liaisons الربط ما بين لا phrase. يعني مثلا ما كنقولوش vous avez vous avez. parler en français، هنا فين قلنا انك تكون انت مضطر انك تهضر مع الاستاذ فرونسي ملي كيطلب منك بارلي هضر بالفرنسي. غوغاردي او طابلو يعني شوفوا انظروا للسبور انظروا. vous avez fini واش ساليتو. كي نا با فيني شكون مازال ما سالاش. كي نا با فيني يعني ما سالاوش كيقول لك با انكور موا ديبيشيفو يلا تلقوا راسكم اسرعوا ديبيشيفو. او بيان هو كان اي واحد كتقول له ديبيش توا يعني اسرع ديبيش توا لو فيرب سو ديبيشي. vous avez des questions à poser؟ vous avez des questions à poser، عندكم شي اسئله تطرحوها. مثلا كيكون شرح لكم شي حاجه وكيعاود يسولكم واش ما فهمتوش. vous m'avez compris. vous avez des questions à poser. répétez عاودوا répète واحد يعاود je répète encore une fois. هو الاستاذ يعاود كيقول انا je répète نعاود مره اخرى je répète encore une fois. quelqu'un lit la phrase، شي واحد يقرا هاد لا فراز. quelqu'un lit la phrase، ملي كيقراها كتقول له مثلا عاود répète ولا encore une fois مره اخرى، يعني ولا كتقول شي واحد اخر يعني quelqu'un d'autre encore une fois. prenez les cahiers d'exercice، خذوا الدفتر ديال التمارين دفاتر ديال التمارين et notez le devoir pour demain، وقيدوا الواجبات اللي نديروها غدا les devoirs. copiez dans vos agendas، ولا عندهم لي كارني ولا copiez dans vos agendas les exercices à faire، يعني قيدوا نقلوا. ne répondez pas tous، تقدر تقول ما تجاوبونيش بدقه ما تجاوبونيش كاملين tous ولا ensemble مجموعين. ne répondez pas tous. vous pouvez travailler par deux، كتعطيهم شي exercice à faire وكتقول لهم
يخدموا ولا الاستاذ كيطلب منكم تخدموا باغ دو، يعني بجوج انت والصديق ديالك كوليك. اتونسيون على برونونسياسيون، كنكون شي تلميذ كيقرا كتقول له انتبه لا برونونسياسيون، يعني النطق ديالك مزيان، ولا اللي شفناه من قبل ديال ارتيكول بيان، يعني نطق مزيان. lever la main pour parler، يعني avant de parler lever la main، lever la main يعني رفع يديك باش تهضر. répondez à la question، يعني جاوبوا على السؤال. gardez le silence s'il vous plaît، يعني سكتوا، يعني حافظوا على الصمت من فضلكم. lisez silencieusement، ولا كتقول قراو بالسكات، lisez silencieusement. sortez en silence s'il vous plaît، دونك هادي شفناها، sortez خرجوا يعني بالسكات، sortez en silence s'il vous plaît. sois calme، يعني كن هادئ. شي تلميذ يعني مشاغب كتقول له كن هادئ، ولا القسم كامل مثلا كيغوت soyez calme، يعني خليكم كالم هادئين. vous entendez bien au fond، كتكون كتقرا كتقول واش كتسمعوني au fond، يعني ديغيغ هذوك اللي اللور في مره واش كتسمعوا. vous entendez bien au fond. tu peux parler plus fort، تتقول لشي تلميذ ولا الاستاذ كيطلب منك تهضر بالجد. tu peux parler، تقدر تهضر بلو فور يعني بصوت مرتفع. tu peux parler plus fort. fais attention au tableau. fais attention، دونك هنا فين كاينه لا ليزون fais attention au tableau، يعني انتبه للسبوره ولا faites attention انتبهوا. qui veut corriger l'exercice، شكون بغى يصحح التمرين. qui veut corriger l'exercice، يعني شي عبارات هنا كيتعاودوا باش تزيدوا تركزوا وتدخلوهم مزيان لراسكم. prenez-vous la correction، ملي كيدير صافي تصححوا التمرين كيقول لكم يلا نقلوا لا كوريكسيون، خذوا لا كوريكسيون ولا recopier، نقلوا عاودوا نقلوا recopier la correction، copier recopier la correction. lis la première question، lis la première question، يعني قرا السؤال الاول. lis la deuxième question. ne regardez pas les livres، مثلا تسولهم شي سؤال كتقول لهم سدوا لي ليفر، ما تشوفوش في الليفر. ne regardez pas les livres، fermez les livres، سدوا الكتوبه. qui n'a pas fait son travail، شكون اللي ما دارش الخدمه ديالو، شكون اللي ما دارش التمرين، يعني هذه ديجا شفناها. qui veut lire، شكون بغى يقرا. dans 5 minutes je ramasse vos copies، كتكون درتي كونترول ايفالياسيون كيقول لكم استاذ في 5 دقائق غادي نجمع الوراق. جو غاماس نجمع فو كوبي الوراق ديالكم. retourne à ta place، كيكون شي تلميذ ناض كتولي تقول له رجع لبلاصتك. retourne à ta place. regagne ولا رجع لبلاصتك حتى هي regagne ta place. reste debout، يعني خليك واقف. reste debout. tiens-toi bien، يعني تجلس مقاد. tiens-toi bien هاد العباره كتعني جلس مقاد. parler plus fort، هضر بالجهد. baisse ta voix، العكس ديالها خفض يعني من صوتك. ne parlez pas si fort، ما تهضرش بالجهد. دونك نعطيكم نفس المعنى ولكن بعبارات مختلفين. travailler par groupe de 3 personnes، كيحدد لكم خدموا بجروب ديال 3 ديال لي بيرسون. faites des groupes ولا ديروا des groupes de 3 personnes. arrête de te balancer sur ta chaise، يعني بركه ما تحرك بالونسي، يعني كتميل هكا وهكا في الكرسي ديالك، يعني جلس مقاد. هي تقول له تيان طوا بيان. arrête كتقول له تيان طوا بيان، جلس مقاد. assieds toi correctement، هي هذه تيان طوا بيان ولا assieds toi correctement ولا جلس مقاد. qui est volontaire pour passer au tableau، يعني شكون متطوع ينوض للسبوره. volontaire متطوع، يعني كتقول لهم شكون ينوض للسبوره. ولا qui veut passer au tableau، شكون بغى ينوض للسبوره. qui veut passer au tableau. prenez vos livres، خذوا الكتب ديالكم. prenez vos livres. changez de place، يعني بدلوا البلاص ديالكم الاماكن. lisez le texte، قرا le texte ou bien lisez la phrase، lisez le paragraphe. دونك هنا كتحدد لي lisez la question، قرا la question. regarde ta copie، شوف الورقه ديالك. كيكون امتحان كيقول لك الاستاذ شوف الورقه ديالك، يعني ما تبقاش تدور هكا ما تدورش هكا، يعني باش ما تنقلش. regarde ta
كوبي. اونتري تقولوا التلاميذ اونتري دخلوا، سورتي خرجوا، فيرمي لا بورت، فيرمي لا فينيتر. révise bien tes leçons. révise يعني راجع مزيان tes leçons الدروس ديالك. soigne ton écriture. هنا soigne عالج ولكن نكتب بخط زوين. soigne ton écriture. croisez les bras. je vous donne 5 minutes. غادي نعطيكم 5 دقائق pour réfléchir aux questions. الاخرى كانت يعني pour ramasser les copies نجمع الوراق. دابا هنا نعطيكم 5 دقائق pour réfléchir باش تفكروا مزيان في السؤال. ramasser les cahiers. ramasser يجمعوا les cahiers ou bien distribuer. distribuer هنا le contraire فرقوا. distribuer les feuilles d'évaluation, distribuer les cahiers يعني تفرق. ramasser vos cahiers. ramasser هنا vos affaires. جمعوا vos affaires ولا كنقولوا ranger. ranger ولا ramasser vos affaires. كوريجي ملي كدير لا كوريكسيون كتقول لي صحوا الاخطاء ديالكم. كوريجي فو فوت، كوريجي فو زيرور. ليزي لا ريبونس، قرا الجواب. ايبولي بيان. ايبولي يعني تهجى. شي واحد كيقرا كتقول له يعني في اتونسيون على كتقول له انتبه لا برونونسياسيون ديالك، ولا ايبولي بيان تهجى مزيان. فو زافي كومبري، واش فهمتي مزيان. او ريفوار تكون صافي سالات الحصه كتقول الى اللقاء. au revoir. مشي واحد كان جالس اللور كتقول له approche toi قرب. approchez vous. approche toi. pourquoi tu t'assois derrière. علاش جالس اللور. pourquoi tu t'assois derrière. علاش جالس derrière الوراء. je vais vous rajouter un exercice. غادي نزيدكم rajouter نضيف لكم يعني ajouter rajouter نعاود نضيف لكم un exercice à faire. شي واحد كيقرا كتقول له خليك تقرا. continuer يعني استمر في القراءه. continuer à lire. ça sera très simple. ça sera très simple. غيكون هادشي simple. ça sera très simple pour tout le monde. هادشي يكون مثلا شي exercice يكون شي امتحان هادشي يكون سهل كلشي. on va faire un contrôle. غادي نديرو واحد الكونترول امتحان. ramassez vos manuels. جمعوا الكتب ديالكم manuel ou bien les livres. ramassez جمعوا. rangez vos manuels. ramassez vos manuels. j'ai corrigé vos contrôles. صححت لي كونترول ديالكم mais ولكن je les ai oubliés chez moi. ولكن نسيتهم في الدار. chez moi يعني عندي. j'ai corrigé vos contrôles mais je les ai oubliés chez moi. vous pouvez sortir. تقدروا تخرجوا. au revoir الى اللقاء. ولا كنقولوا au revoir à demain الى اللقاء غدا. c'est fini pour aujourd'hui. انتهت الحصه اليوم. c'est fini pour aujourd'hui. lisez silencieusement le texte. قرا بسيلونس le texte. كيجاوب شي تلميذ صحيح oui c'est correct هادشي صحيح bravo. tournez la page يعني دوروا الصفحه. tournez la page. écoutez bien. سمعوا مزيان. تكون استاذ كيقرا كيقول يعني سمعوني مزيان. écoutez bien. شي تلميذ كيقرا بزاف كتقول pas si vite ماشي بالسرعه. doucement pas si vite يعني تكونش يعني كتهضر بسرعه. doucement يعني بشويه. دونك هادو هما الجمل اللي اختارت لكم واللي كيستعملوهم الامه كاينين بزاف ولكن هادو اكثر جمل كيستعملوهم الاستاذ بزاف في القسم.